Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara belajar ilmu agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Ziyad Ibn Salim Al-Abadi hafizahullah ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu murid dari Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang insyaAllah pada sore hari ini kita akan mengadakan kajian tanya jawab bersama beliau hafizahullah. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwafiqa syekhana wa yanfa' bi kalamihi wa ilmihi al-islam wal muslimin. Tafadhal syekhana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Sayyidina Muhammadin al-hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. يسعدني أن أكون مع هذه القناة الطيبة، وأسأل الله العظيم أن يبارك في هذا الذي نتكلم ونقول، سائلا ربي أن يوفق وأن ييسر وأن يعين، وعلى أتم الاستعداد لإجابة أسئلة الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ يسأل عن المبلغ الذي في الحرم المكي والمدني الذي يبلغ صوت الإمام، هل مثل هذا دليل من الشرع من القرآن والسنة، ويعني يجوز في أي حال، ولا هل هناك ضوابط خاص؟ جزاك الله خيرا. التبليغ خلف الإمام هو يضمن أو يكون ضمن حاجة الناس، وإذا كون في السابق لم تكن هناك أجهزة صوتية ولا مكبرات بحيث أنه يسمع الصوت، والمساجد الكبيرة تحتاج إلى هذا التبليغ، فلذلك كما يقولون يعني لا يشرع الجهر بالتكبير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة باتفاق الأئمة، فإن بلالا لم يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس مرة وصوته ضعيف، وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة كضعف صوت الإمام في التكبير، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع، وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، لكن نحن لا نقول بالبطلان حقيقة، خاصة إذا كان في ما سرت به عادة الناس في الحرمين وفي غيرها من المساجد الكبيرة. ولذلك يعلق الشيخ ابن باز رحمه الله حينما سئل عن هذا فيقول: إذا احتيج إلى التبليغ، انظر أنه ربطوا الأمر بالحاجة، إذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة
أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره، فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. أما إذا كان الصوت واضحا للجميع ولا يخفى على أحد، بل علم الجميع يسمعه وبصوته، فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. هذا الذي عندنا في هذه والله. Jazakallah khairan Syekh. Soal yang pertama disebutkan, ada seorang yang bertanya tentang hukum melanjutkan suara imam, ya. Jadi imamnya mengucapkan takbir, kemudian ada salah seorang makmum yang di belakangnya untuk melanjutkan perkataan imam, ya, agar makmum-makmum yang lainnya terdengar, ya. Maka apa hukumnya seperti ini, ya, atau yang biasa disebut tabligh, ya. Maka kata Syekh Hafizahullah, ya, perkara ini yaitu meneruskan suara imam kepada makmum-makmum yang ada di belakangnya, ini tergantung dengan kebutuhan, ya. Jadi boleh kalau memang dibutuhkan, ya. Dan misalnya, ya, seperti zaman dahulu, ya, di saat tidak ada speaker, ya, tidak ada suara yang bisa teknologi canggih yang bisa mengeraskan suara, melanjutkan suara, ya, apalagi masjidnya itu sangat besar sekali, ya, maka seperti ini dibolehkan, ya. Namun kalau memang di sana tidak ada hajat, ya, tidak ada kebutuhan, maka ya tidak perlu, ya. Kita bisa lihat, ya, Bilal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, tidak pernah beliau meneruskan suara Nabi SAW saat, atau komando Nabi SAW saat beliau jadi imam, ya. Begitu pula saat di zamannya Khulafa Ar-Rasyidin, ya, tidak pernah kita dengarkan Bilal melakukan hal ini karena memang tidak ada kebutuhan saat itu, ya. Mungkin masjidnya belum terlalu besar dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat di sebuah contoh, ya, tatkala Rasulullah SAW sedang sakit, ya, maka dan suara beliau itu lemah, ya, tidak bisa keras, maka pada sebuah riwayat disebutkan Abu Bakar meneruskan suara beliau, ya. Jadi Abu Bakar menjadi mubalik, ya, untuk meneruskan komando dari sholat Rasulullah SAW kepada para makmum yang lain. Intinya apa? Intinya boleh kalau memang ada hajatnya, ya. Adapun kalau nggak ada kebutuhan, ya, maka di situ disebutkan, ya, beliau tadi menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Para ulama bersepakat kalau tidak ada kebutuhan maka hukumnya makruh, ya. Jadi hukum tabligh kalau tidak ada kebutuhan hukumnya makruh, ya. Sehingga kalau memang hal itu dibutuhkan, ya, seperti mungkin kalau masjidnya sangat besar sekali, ya, seperti di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, ya, atau kalau imamnya mungkin sedang sakit misalnya, ya, jadi suaranya jadi kecil, maka ini tidak apa-apa. Adapun kalau di sana tidak ada kebutuhan, maka tidak usah melakukan tabligh seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, dan juga beliau tadi menukilkan fatwa dari Syekh bin Baz, ya. Intinya saat ada kebutuhan atau ada hajat maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul Syekh. Hadha sa'il yas'al an hukmi tanbihil imam, yani al-imam saha fi salatihi wa sabbaha wa lam yantabih. Fahal yajuzu ayunabbihahu bisyai'in akhar, masalan bi kalam atau bi lughatihi. Jazakallah khairan Syekh. نعم. سنة التنبيه للإمام بالنسبة للذكور يقولون سبحان الله، وصفة للنساء تصفق على يديها هكذا، للنساء تضرب على يديها هذا تصفح، والرجال يقولون سبحان الله. إذا كان الخطأ مما لا يضر الصلاة والصلاة صحيحة ونبهته ولم ينتبه، فليس علي أن أكرر التنبيه على الإمام، لأن الصلاة لم تبطل. كأن مثلا يخطئ في واجب أو يخطئ في سنة لا تفسد الصلاة. أما إذا كان الخطأ في ركن من الأركان، مثلا سجد سجدة واحدة أو لم يركع ولم ينتبه، أو مثلا أول ما دخل في الصلاة
مباشرة قرأ السورة التي تلي الفاتحة، نسي الفاتحة. وهذا يحدث عند بعض الأئمة أنه ينسى الفاتحة فيشرع بما بعد الفاتحة، فحين ذاك تقول له سبحان الله ما انتبه. فيجوز في مثل هذه الأحوال أن تنبهه على كلمة أو في كلمة، فتقول فاتحة أو تقول ركوع أو تقول سجود على قدر ما يحتاجه فهم الإمام، إذا لم يكن فهم في مسألة الأركان. أما في غير الأركان فأنا لا أنصح بالكلام. نضيف إلى هذا أمرا، وهو لو أنني كنت أصلي في بيتي أو أصلي في مكان خلاء ورأيت أفعى قد جاءت إلى الولد النائم الطفل الصغير، فأقول سبحان الله ما انتبهوا، سبحان الله ما انتبهوا، فأقول يجوز لي أن أقول أفعى. لما؟ لأنه ما انتبهوا، ما عرفوا ماذا أريد، أو عقرب أو نحو ذلك مما يؤذي الأطفال. بارك الله. جزاك الله خيرا شيخنا. بالنسبة للغة غير العربية هل ممكن؟ نفس الشيء، نعم، يعني جائز. لو كان نعم ليس شرط أن تكون باللغة العربية. جزاك الله خيرا شيخنا. طيب لحظة في شوية. Soal pertanyaan selanjutnya di sini disebutkan apa hukum mengingatkan imam ya yang melakukan kesalahan tatkala sholat, dia sudah diingatkan dengan tasbih ya, dengan subhanallah subhanallah, tapi dia tidak mengerti ya, atau mungkin tidak paham ya, maka boleh tidak kita mengingatkannya dengan cara yang lain ya, misalnya dengan perkataan atau dengan bahkan tadi saya tanyakan dengan bahasa selain Arab, mungkin baik bahasa Indonesia dan sebagainya. Apa hukumnya? Maka Syekh Hafidhullah menjawab yang sunnah ya, yang sunnah dari Nabi SAW tatkala seorang imam itu melakukan kesalahan dalam sholatnya yaitu dengan tasbih ya. Jadi kita mengingatkannya dengan cara mengucapkan tasbih subhanallah ya. Adapun untuk wanita maka tadi beliau itu ya kasih contoh yaitu dengan cara tasfik ya atau menepuk tangan. Hakadha Syekhna asyakal. Nah, ya, jadi untuk wanita tepuk seperti ini ya tatkala imamnya melakukan kesalahan. Namun kalau kesalahan dalam sholat tersebut bukanlah kesalahan yang bisa membatalkan sholat ya, misalnya mungkin imamnya cuman meninggalkan yang hukumnya wajib misalnya ya, atau yang meninggalkan hukumnya sunnah, kemudian kita peringatin kok dia tidak paham, ya sudah biarin saja ya. Jadi selama hal yang ditinggalkan tersebut bukan rukun ya, yaitu tidak membatalkan sholat, maka ya sudah dikasih tahu sekali tidak mendengar, sudah biarin saja selama sholatnya tidak batal. Adapun kalau perbuatan yang dilakukan dengan salah itu berupa rukun ya, misalnya mungkin dia sujudnya cuma sekali ya, atau dia tidak rukuk ya, atau dia lupa Al-Fatihah ya, jadi begitu sholat takbiratul ihram habis itu langsung baca surat. Nah, beliau bilang ada ya imam seperti ini terjadi, kata beliau. Maka ketika kita tanbih atau ketika kita peringati dengan tasbih subhanallah dia tidak mengerti, maka kata beliau boleh menggunakan kata ya. Mungkin misalnya kalau imamnya lupa Al-Fatihah kita bilang Al-Fatihah seperti itu ya. Atau kalau imamnya lupa rukuk kita bilang rukuk itu ya. Atau sujud seperti itu ya. Jadi dibolehkan tatkala dengan tasbih dia tidak paham atau tidak mengerti ya. Tapi kalau hal-hal itu sekali lagi bukan hal yang sifatnya rukun dalam sholat, maka tidak perlu ya. Kemudian beliau kasih faedah ya. Termasuk dalam hal ini juga kalau misalnya suatu saat ada seorang yang sholat di luar ruangan gitu ya, di padang pasir atau di hutan. Kemudian ada seorang anak kecil yang sedang tidur dan ada hal yang akan mengganggu dia, mungkin ada ular atau ada kalajengking ya, maka boleh saat itu juga memperingatkan si anak ini dengan menyebutkan kalimat ya. Jadi beliau sebutkan
Misalnya lagi sholat terus ada ular mendekati anak kecil, kita bisa bilang ular gitu ya, biar anaknya bangun kemudian menghindari. Ya. Bahkan boleh pakai bahasa Indonesia, boleh tidak disyaratkan harus pakai bahasa Arab. Ya. Jadi kita tanyakan tidak disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilat asy-syekh. Hadha as-sa'il yas'al an hukmi istifadatil al-mutawaffa anha zawjuha min irsil ibn, yani hadha az-zawj mata wa taraka zawjah wa abna'an, hal yajuzu lil ummi al-istifadah min irsil abna' lin nafaqah alaihim. Na'am syekhna, jazakallahu khairan. إذا كان المال مال أيتام فلا يجوز أن يقرب. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يستثنى من ذلك القائم بذلك على هذا اليتيم. وأنا أفتح الآن المصحف بين أيديكم في سورة النساء، جاء تفصيل ذلك في أول السورة، والله سبحانه وتعالى يبين ذلك بالتفصيل، حيث يذكر ربنا سبحانه وتعالى مسألة العلاقة في مسألة هذا اليتيم الذي يعتنى به أو يرعاه من يقوم على اليتيم. قال الله عز وجل في الآية السادسة من سورة النساء، قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا، أي هذا الولي الذي يلي أمر اليتيم كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف بقدر ما يعيشه ويقيم أوده. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ثم جاءت الآية بعد آيات في الآية 10 من سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق وباعتداء، بحيث أن تصبح المرأة تشتري أمورا لا تحتاجها وتقوم على أمور لا تريدها، ولكن هي استغلال لمال الأيتام. الله ذكر هذا فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. موضع الشاهد: يجوز لها إذا كانت فقيرة وتحتاج أن تأخذ من مال الأيتام بالمعروف بقدر ما يعيشها ولا تزد على هذا. هذا خلاصة ما، وهذا الذي ذكره القرآن بالنص في سورة النساء. جزاك الله خيرا شيخنا. سامحني شيخنا، هذا اللجنة قال يعني الكاميرا شوية هكذا، ممكن مائلة هكذا؟ شوية مائلة. لحظة. Bagaimana ya akhi, apakah masih miring? Al-lajnah. Apakah masih miring? Mazalat ma'ilah syahna, ma'adri. Bagaimana? Apakah kurang ke kanan? Yakni ila shimal syahna. Yakni syuaya ila shimal. Bagaimana ya akhi? Apakah masih atau sudah? هكذا. Nah, fi as'al. Apakah sudah atau belum? هكذا جيد. هو قال فضيلتكم ممكن شوية إلى اليمين كذا، ما أدري. الله المستعان. هكذا. سامحني شيخنا. Bagaimana? يكفي شيخنا. يكفي. Ma'ziratan alal iz'ad. Samihna. Jazakallah. Baik, soal selanjutnya disebutkan apa hukumnya
seorang istri menggunakan warisan anaknya dari suami yang telah meninggal untuk menafkahi anak tersebut. Ya. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ya, kalau status harta tersebut adalah harta anak yatim, ya, maka hati-hati untuk mendekatinya. Ya. Jadi jangan terlalu bermudah-mudahan untuk menggunakan harta anak yatim. Ya. Jadi beliau menukil sebuah ayat, ya, insya Allah nanti kita akan baca setelah ini. Beliau tadi coba untuk membuka mushaf dan beliau membaca. Hal ini semuanya dijelaskan secara gamblang di awal surat An-Nisa. Ya. Bisa kita baca di ayat yang ke-6, beliau tadi bacakan ayatnya. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah, ya. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai ketika mereka itu sudah sampai umur, ya, umur balik gitulah, ya, umur yang sudah dewasa, ya. Fa in anastum minhum rusydan, kalau kita melihat dari mereka itu sudah bisa berpikir, ya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kasihkan, ya, harta anak yatim tersebut, serahkan kepada mereka dengan syarat mereka sudah bisa berpikir dengan baik, ya, bisa menggunakannya dengan baik, ya. Wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayakbaru, ya, dan janganlah kalian makan, ya, dengan zolim, ya, dengan yang tidak benar, ya, dengan tanpa hak, ya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, barang siapa yang dia yang mengurusi anak yatim ini dia sudah tercukupi hartanya, maka jangan dipakai, ya. Jadi kalau wali si yatim ini termasuk juga ibu dari di sini, ya. Jadi istrinya si suami yang wafat di sini dia jadi wali yatim, ya kan. Kalau memang dia sudah tercukupi, ya, punya harta jaringan, ya, mungkin, ya. Jadi apa namanya, kalau si ibu ini atau si wali anak yatim tersebut adalah orang yang fakir atau membutuhkan harta, maka falyakul bil ma'ruf, hendaknya dia menggunakannya dengan baik, ya. Jadi sesuai kebutuhan, jangan lebih dari yang dia butuhkan, ya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba, ya. Jadi kalau sudah selesai maka serahkanlah hartanya kepada mereka dan cukuplah Allah sebagai pencukup, ya. Kemudian di ayat yang ke al-ayah, di beberapa ayat setelahnya, ya, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, ya. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, ya, berarti yang dilarang itu kalau memang memakannya secara zalim, ya. Jadi aslinya tidak butuh untuk dibelikan sesuatu tapi dia malah belikan, ya. Atau mungkin digunakan untuk kepentingan dia sendiri, ya, si walinya itu sendiri, ya. Maka seperti ini apa namanya tidak boleh dan haram, ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka seolah-olah dia ini kayak makan api neraka di perut mereka, ya. Wasayaslauna sa'ira, ya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Intinya kalau memang dibutuhkan, ya, benar-benar butuh menggunakan harta anak yatim tersebut, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dibutuhkan, ya jangan diambil. Nah, la'alla sa'ilah syekhna yas'al binisbah li an-nafaqah, yani hal yalzam 'alaiha an ta'mal wa taktasib hatta tunfik ala al-aulad au taktafi bi irth min az-zawj hakadha. إذا كان الأمر يعني إن استطاعت العمل وسهل عليها العمل ولم يعسر، فالأفضل أن تستغني عن الأموال الأيتام ولا تتكسب بأموال الأيتام. إن استطاعت عملا قريبا سهلا ليس عسيرا عليها، فإن عجزت تدخل في الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن أن تصبح جميع حياتها قائمة من خلال أخذ أموال الأيتام، يخشى بعد السنين أن لا يبقى للأيتام شيء، بحيث أنه ما تأتي سنوات يكبر فيها هذا اليتيم إلا ويجد أن المال كله قد ذهب ولم يبقى منه شيء. فهون الخشية، وهذا ظلم للأيتام، وأخشى أن يكون من التهديد الذي ورد في الآية. Jazakallah khairan Syekhna. Kemudian tadi saya sedikit bertanya, ya, jadi bagaimana ibunya ini, apakah dia harus bekerja untuk menafkahi anak yatim tersebut atau memang dibolehkan
ngambil langsung dari harta si anak yatim tersebut ya. Maka Asy-Syaikh menjawab ya, kalau memang si ibu ini mampu bekerja ya dan tidak keberatan, maka ya lebih baik dia menafkahi dari hasil kerjanya itu ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia ini terus-menerus menafkahi anak yatim tersebut dari atau berpatokan ya, hanya bersandarkan dengan harta warisan yang ditinggalkan suaminya, nanti khawatirnya ketika anak tersebut sudah dewasa, itu hartanya sudah habis ya, tidak tersisa dan habis seperti itu. Jadi kalau bisa bekerja maka ya itu lebih baik ya, kecuali kalau memang tidak mampu, maka kembali ke ayat tadi ya, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ya. Bagi orang yang membutuhkan maka boleh menggunakannya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Baik. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha as-sa'il yas'al an قضية في بعض المدن في بلدنا لا سيما المدن المزدحمة التي بلغ عدد سكانها مليون كذا. عندنا مشكلة بالنسبة للمقابر، يعني هؤلاء يسوون نظام إيجار، يعني إيجار المقابر، يعني كل سنة يجدد العقد على أن يدفع مبلغ من المال، يعني لكل سنة أو لكل 10 سنين هكذا، وإن لم يدفع فسيدفن مكانه يعني ميت آخر هكذا. هل يجوز أخذ هذه التكلفة من إرث الميت أم لا؟ جزاك الله خيرا شيخنا. إذا كان في المدن الكبيرة بحيث أن أعداد الموتى كثير، ابتداء هذا أصل الحكم. إذا كان أعداد الموتى كثير والعدد المقابر قليل وكان هناك حاجة للدفن، فلا مشكلة في الإسلام أن يكون هناك دفن في نفس القبر بعد سنوات، بعد أن يصبح رميما. وهذا ما يحدث في بعض المقابر المشهورة كمقبرة البقيع. فمقبرة البقيع تجدد في غالب القبور كل سنوات، ما أدري كم سنة هي تجدد، لكن تجدد لأن المقبرة كثير من الناس يرغب أن يدفن فيها، وهي لا تتسع لسائر أهل المدينة، وبالتالي في مثل هذه الصورة كما نرى يجوز. الآن هل يجوز لي أن أستأجر؟ لا مانع، لأن هل آخذ من الورثة؟ أصلا أصبح مال الورثة ليس للمورث، مال الورثة حتى نفهم هذه القضية. إذا مات الإنسان انتقل ماله إلى الورثة. الآن أنا ورثت من أبي $1000، هذه $1000 لي، فأنا إن أحببت أن أساهم في هذه 1000 بالأجرة لا مانع، وإن لم أحب ذلك فهنا المشكلة. الآن مشكلة أخرى، هل يجوز هذا من أموال الأيتام؟ نقول من أموال الأيتام لا ننصح. أما إذا كان من أموال غير الأيتام هذا يرجع إلى ما يحبون ويريدون. إذا كان من أموال الأيتام لا ننصح، وإن كان من أموال غير الأيتام فهذا يرجع، هو أصبح ماله بين يديه، إن شاء دفع وإن لم يشاء لم يدفع. والله. Jazakallah khairan Syekh. Soal selanjutnya disebutkan ya, tentang uang sewa tanah kuburan ya. Jadi yang biasa dibayarkan setiap berapa tahun sekali ya untuk memperpanjang masa dibolehkan untuk mayat dikuburkan di situ ya. Apakah boleh harta ini diambilkan dari harta warisan si mayat atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah menjawab ya, beliau menjawab dengan pertama hukum menimbun mayit ya. Jadi hukumnya boleh ya. Jadi kalau ada suatu kuburan yang mana jenazah di dalamnya kira-kira sudah menjadi tanah ya, sudah hancur seperti itu, maka dalam Islam dibolehkan untuk misalnya menimbun di atasnya lagi, maksudnya dikuburkan jenazah yang lain ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan ya, seperti mungkin di kota-kota yang besar, kemudian lahan pemakaman itu sangat sedikit, sangat sempit ya,
maka dibolehkan seperti ini, yaitu menimbun jenazah ya, dengan jenazah yang lain. Dan ini seperti yang dilakukan di beberapa kuburan yang masyhur ya, di antaranya beliau sebutkan seperti pekuburan Baqi ya, di Madinah. Di sana sistemnya seperti itu ya, entah berapa tahun sekali. Yang jelas setelah dikira-kira jenazah yang ada di dalamnya itu sudah menjadi tanah, maka ditumpuk dengan jenazah yang lain. Saking banyaknya orang yang ingin dikuburkan di situ, maka ini pada asalnya hukumnya boleh. Kemudian tentang hukum menyewa tanah untuk kuburan, hukumnya boleh ya, nyewa tanah untuk perkuburan ya, untuk kuburannya siapa ya, itu boleh, pada asalnya hukumnya seperti itu. Kemudian kasus yang ketiga yaitu bagaimana, apakah boleh uang sewa tanah ini diambilkan dari harta warisan ya. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, pada asalnya namanya harta warisan itu sudah bukan punya lagi hartanya si mayit ya. Jadi begitu si mayit itu meninggal, dia udah tidak punya hak lagi atas harta itu ya. Alias harta itu sudah haknya orang yang diwarisi ya. Jadi apakah boleh mengambil uang sewa tanah dari harta warisan atau tidak, terserah orang yang diwarisi tersebut ya, terserah keluarganya si ahli waris tadi ya. Kalau memang mereka itu mau ya, dengan ridho, dengan sukarela ya, silahkan, tidak apa-apa. Seandainya mereka pun tidak mau, maka itu hak mereka, karena uangnya sudah berpindah hak kepemilikan kepada mereka. Dan tadi beliau menambahkan ya, kalau memang harta warisan tersebut di dalamnya ada hak bagi anak-anak yatim, maka beliau menjawab lanan sohbihi ya. Jadi tidak disarankan ya. Jadi kalau di antara ahli waris itu ada anak yatimnya, maka lebih baik jangan gitu ya. Jangan diambilkan dari harta mereka. Tapi kalau di antara mereka itu enggak ada anak yatimnya, maka ya terserah ya, kembali ke keinginan mereka pribadi ya. Karena sekali lagi hartanya sudah kepemilikannya sudah berpindah ke ahli waris dan bukan punya si mayit lagi. Wallahu a'lam. أحب أن أزيد لو أحببت بارك الله فيك، وهو أنه يعني في أصل الحكم لا يجوز دفن ميت فوق ميت إلا للضرورة. يعني الأصل أن يستقل كل ميت بقبره، وهذا من حق الميت، وفيه يخشى هتك الحرمة على الميت، إلا إذا كان هناك ضرورة ككثرة الموتى بسبب الأمراض السارية أو الطواعين أو نحو ذلك، فحين ذاك أو لم نجد من يحفر القبور أو ضاقت القبور بأهلها وكثر الناس، هذه استثناءات. فإجابتنا هذه استثناء وليس أصل، فقط أحببت أن أنبه عليه. Jazakallah khairan Syekh. Ya, jadi beliau tadi menambahkan ya, jadi hukum asal mengubur mayat di atas mayat yang lain atau menimbun jenazah dengan jenazah yang lain, hukum asalnya tidak boleh. Itu secara hukum asal, kecuali kalau ada darurat seperti tadi ya, mungkin karena lahan kuburannya sedikit ya, atau karena banyak yang wafat ya, karena sebab wabah atau sebab penyakit taun dan sebagainya ya, atau nggak ada petugas yang memang ngurusin penguburan tersebut ya. Jadi hukum asalnya haram ya, kecuali ada darurat. Kenapa? Karena seperti ini termasuk tidak menghormati mayit ya. Jadi menimbun jenazah di atas jenazah yang lain tanpa ada darurat itu tidak boleh, karena tidak menghormati jenazah ya. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hal sa'il yas'al an hukmi at-ta'min. At-ta'min وهو يخشى إذا يعني تأمن بالنسبة للبيت، تأمين البيت، وهو يخشى إذا وقع مثلا حريق ونحوه سيتكلف تكلفة كبيرة، لأنه يسكن في منطقة مزدحمة، فربما إذا وقع الحريق سيتعدى إلى غيره من المباني فسيتكفل يعني مبلغا كثيرا من المال. فما حكم مثل هذا التأمين؟ جزاك الله خيرا شيخنا. حقيقة درس العلماء المعاصرون أن مسألة التأمين بصورها المعاصرة يعني كثير منها جديد، ودرست المجامع الفقهية وكبار العلماء
مسألة التأمين التجاري أو كالتأمين على الموت أو التأمين على مثل هذه المؤسسات أو ضد الحريق أو نحو ذلك. وقررت المجامع الفقهية أن التأمين التجاري محرم لما يشمل عليه من الغرر والربا. التأمين على المستودعات أو على النفس أو على السيارة أو على أي شيء، هذا التأمين التجاري الصحيح فيه أنه محرم. وإن أفتى بعض الناس بحله، لكن لا وجه لذلك، لأنه يشتمل على الغار والربا فلا يجوز. لكن التأمين التعاوني بين الناس لا بأس به إذا كان تجمع جماعة واتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح كذا وتقوم بينهم يستعينون. وهذا ما يحدث في الجمعيات الخيرية، يتعاونون فيها. أما التأمين التجاري فليس كالتأمين التعاوني، وبالتالي الإنسان يترك أمره لله، يأخذ بأسباب الوقاية، يأخذ بأسباب الأمان. مثلا إذا كان يخشى من الحريق يأتي بأجهزة تطفئ الحريق إذا نشأ، وهذا ليست تكلفتها عالية، بحيث أنه هذا يحدث في أغلب الفنادق التي دخلتها فيها هذه الأجهزة. إذا صار أي حريق مباشرة هذا الجهاز يطفئ تلقائيا هذا الحريق، ومعلق في سقف كل غرفة في الفندق. فهذا الذي يكون في الفنادق يكون في المحلات التي فيها بضاعة، وتكلفة هذه البضاعة عالية، فتستطيع أن تضع مثل هذه التي تقي وتحمي بإذن الله طبعا من هذا الأمر. هذا الذي بيني يعني يبينه في هذه المسألة. أما التوسع في باب التأمينات، وللأسف طبعا نقول حتى نضرب المثال، يأتي زيد وعمرو فلان وفلان 5، كلهم مثلا كمثال كلهم يساهم ب$1000. الذي يستفيد يمكن واحد، يمكن ما يستفيد أحد، والباقي يدفعون لا يأخذون. يعني ربما يؤمن 20 سنة ما يستفيد شيئا ولا يعرف ولا يرجع له المال، بينما آخر ساهم في أول قسط واحترق مصنعه فأخذ أموال كل هؤلاء وهو من أول قسط. لا عدالة، هناك ظلم، فأكل أموال الآخرين الذين من 20 سنة يساهمون ما أخذوا شيئا، وهذا من أول مشاركة من أول شهر يدفعه أخذ أموال هؤلاء جميعا التي دفعت لمدى سنوات. هذا كمثال على الغار والمثال على الربا. والله Jazakallah khairan. Soal selanjutnya disebutkan apa hukum mengikuti asuransi apartemen ya, yang mana kalau ditakutkan tatkala dia tidak mengikutinya itu ketika ada bencana dia akan menanggung biaya yang cukup banyak ya, karena kebetulan tempat tinggalnya itu berada di daerah yang kalau terjadi kebakaran itu akan menyebar dengan cepat ke tempat tinggal yang lain. Jadi apa hukumnya mengikuti asuransi seperti ini? Maka Syekh Hafidhullah menjawab ya, sebenarnya tentang masalah asuransi ini atau dalam bahasa Arab disebut at-ta'min ya, itu sudah dibahas ya di kalangan para ulama, bahkan di lembaga-lembaga fikih ya, majami' fikih ya. Ta'min ada dua ya, jadi ta'min tijari dan ta'min ta'awuni. Ta'min tijari itu adalah asuransi yang sifatnya profit ya, atau mengambil keuntungan. Jadi dimaksudkan darinya itu, dari asuransi tersebut bukan untuk membantu orang tapi untuk mengaruk keuntungan ya. Maka para ulama ya itu atau pendapat yang benar dalam hal masalah asuransi yang profit ini adalah hukumnya haram ya, tidak boleh, karena di dalamnya terdapat gharar, yaitu tipuan dan riba, kata Syekh Hafizahullah. Seperti
yang biasa kita temukan ya, asuransi untuk jiwa ya, asuransi untuk kendaraan, asuransi untuk tempat tinggal, gudang dan sebagainya, maka hukumnya yang sahih ini tidak boleh ya. Meskipun ada ya sebagian ulama yang mengatakan boleh ya, tapi alasannya tidak kuat menurut beliau Syekh Hafizahullah. Adapun asuransi yang sifatnya itu adalah ta'awun ya, yaitu untuk saling menolong ya, seperti misalnya sekelompok orang saling berkumpul, kemudian mereka bersepakat ya untuk membayar sebuah biaya yang mana hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan bareng-bareng seperti itu. Jadi tidak ada sifatnya profit. Jadi dia sifatnya adalah untuk ta'awun, sekedar menolong ya. Dia tidak ambil untung dari asuransi tersebut. Maka ini boleh ya, seperti misalnya yang biasa diadakan oleh Jam'iyah Khairiyah ya, lembaga kebaikan ya, lembaga amal baik ya. Maka seperti ini boleh. Lalu bagaimana kalau seorang takut hal seperti ini terjadi pada dirinya ya, seperti tadi dia takut kebakaran dan sebagainya, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah ya. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan jangan lupa juga dia harus melakukan sebab-sebab yang bisa melindungi dia dari bencana ini ya. Misalnya dia meletakkan alat-alat pemadam kebakaran itu ya. Jadi beliau contohkan seperti yang biasa ada di hotel itu, yang di atas atap itu ya. Atau mungkin alat untuk memadamkan api yang biasa kita lihat di tembok-tembok dan sebagainya. Maka hendaknya dia seperti itu ya. Jadi tidak usah ikut asuransi yang seperti ini. Kemudian dia melakukan sebab-sebab yang bisa menjaga hal ini terjadi dan bertawakal kepada Allah ya. Serahkan urusannya kepada Allah ya. Kemudian beliau tadi kasih contoh ya. Jadi dari segi mana kok bisa asuransi ini dikatakan tidak boleh ya, asuransi yang profit tadi. Karena tadi beliau kasih contoh, misalnya ada 5 orang, mereka saling membayar asuransi tiap bulan misalnya ya. Bisa jadi dari 5 orang itu mungkin yang mendapatkan keuntungannya cuma 1 ya. Jadi mungkin selama 20 tahun mereka nabung, kemudian yang bisa atau yang kebetulan mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut cuma 1 orang ya. Jadi 5 orang, 4 orang sudah nabung selama 20 tahun, tapi selama 20 tahun nggak pernah terjadi apa-apa. Akhirnya ya uangnya hilang begitu saja. Tiba-tiba ada 1 orang yang datang, baru bayar sekali, tiba-tiba udah kena bencana. Akhirnya apa? Baru bayar pertama langsung bisa ngambil keuntungan dari asuransi tadi ya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya terdapat gharar ya, yaitu tidak jelas, kemudian ada zulm, kezaliman, dan ada memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Wallahu a'lam. أزد على ذلك لو تكرمت وهو أن هناك دول، بل كثير من الدول، تجبر السائقين على تأمين سياراتهم. فإذا كان التأمين إجباريا من هذه الدول فهذه لا إثم عليك فيها، لأنك مجبر لا تستطيع أن تقتني سيارة إلا بالتأمين عليه، ومن أجبرك هو الذي يتحمل الأجر والإثم، ومن هنا لا شيء عليك. أما أن تذهب باختيارك وتؤمن التأمين الاختياري وليس الإجباري، هنا يكون فيها الإثم والله أعلم. Jazakallah khairan. Kemudian di sini beliau menambahkan sebuah faedah yang sangat bagus sekali ya. Jadi terkadang kita dapatkan beberapa negara itu mewajibkan bagi rakyatnya untuk membayar asuransi ya. Jadi contohnya kayak sebagian negara itu ada yang mewajibkan kalau orang punya mobil itu harus bayar asuransi. Nah, maka seperti ini kita tidak berdosa ya insyaallah. Tapi dosanya adalah bagi orang-orang yang memaksa kita ya. Dan yang tidak boleh itu kalau kita memang menginginkan secara ya pribadi kita, jadi nggak ada paksaan dan tidak ada apa-apa tiba-tiba kita ingin, maka ini yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Jadi kalau karena dipaksa atau kalau kita nggak bakal bisa punya mobil kalau nggak bayar asuransi, ya udah ini merupakan ya paksaan ya dari sana ya insyaallah tidak berdosa. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilat asy-syekh. Hadha as-sa'il yas'al an hukmi tanbih al-akhar
asna'a khutbatil jumu'ah masalan bil harakah ya, yani bidunil kalam, masalan ra'a rajulan yastaghil bil jawwal aw ra'a rajulan yatakallam, fama hukmu at-tanbih bil fi'l laysa bil kalam asna' al khutbah. Jazakallahu khairan. أما بالكلام فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى والإمام يخطب، يعني أخذ يلعب بالحصى ينشغل بها، فقد لغى. ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. إذا قال للإمام لمن جواره الإمام يخطب، الخطيب يخطب، ومن جواره يلعب بالجوال نحو قل له أغلق، الكلام لا يجوز. لكن لو أشرت له إشارة هكذا دون يعني مثلا تشير له إنه انتبه أو إنه أغلق بإشارة يفهمها، لا أرى في ذلك بأسا، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا. لما الصوت منهي عنه؟ لأنه لو أن كل إنسان جالس أخذ يتكلم مع من يجاوره لن يسمع الناس للخطيب، بينما الإشارة المفهمة تكون لواحد أو اثنين ولا تؤثر على الخطيب وهو يخطب ولا تشوش عليه خطبته. ففي مثل هذا والله أعلم أرى الجواز إذا كان هناك بالفعل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بإشارة تكون خفيفة ليست كثيرة ويفهمها من بجواره، والله أعلم. وأنبه على أمر أنه من غرائب الأمور أن بعض الناس يلعب بالهاتف والخطيب يخطب، يعني ماذا بقي من خطبتك؟ إذا كان مس الحصى يلغي الخطبة، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة بالكلام يؤثر على الخطبة وتلغو بالخطبة، فكيف وأنت تلعب بالهاتف وتدخل على الواتساب والفيسبوك والمواقع هذا وأنت تدخل؟ ماذا بقي لك من خطبة الجمعة؟ يعني يحتاج الأمر حقيقة إلى تقوى الله في هذا. نسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا. Amin. Jazakallahu khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan ya, apa hukum menegur orang yang sibuk main HP saat khutbah Jumat ya. Maka Syekh Hafizahullah menjawab ya, kalau dengan perkataan ya, dengan perkataan bersuara seperti itu maka tidak boleh ya menegurnya. Beliau membawakan sebuah hadis ya, man massal hasa wal imamu yakhtub faqad lagha ya. Barang siapa yang menyentuh kerikil ya, bermain-main dengan kerikil tatkala imam sedang khutbah Jumat, maka dia telah melakukan hal yang sia-sia ya. Dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya ya, ansit, diamlah kamu ya, sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah ya, faqad lagha ya, maka dia juga telah melakukan hal yang sia-sia. Jadi kalau menegurnya pakai perkataan maka tidak boleh. Adapun kalau pakai isyarat ya, tanpa mengeluarkan suara, maka beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa ya. Jadi pakai isyarat yang memang bisa dipahami ya, pokoknya dengan cara yang menunjukkan unsur diem gitu ya. Jadi tanpa mengeluarkan suara seperti ini, maka ini tidak apa-apa ya. Tapi kalau pakai suara ya, apalagi soalnya kalau dibolehkan pakai suara itu nanti setiap orang akan saling berbicara dengan yang lainnya, yang satu negur ini, yang sebelah sana negur yang satunya, maka akan menyebabkan taswis ya, jadi berisik, jadi masjidnya jadi berisik, akhirnya khutbah imamnya tidak terdengar ya. Tapi kalau cuma pakai isyarat maka tidak apa-apa, karena ini termasuk dalam bab amar bil ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian beliau tadi menyebutkan sebuah fenomena yang sangat menyedihkan ya. Jadi sebagian orang ini ketika khutbah Jumat malah sibuk main HP ya. Ya kata beliau, madza baqiya minal khutbah ya. Jadi dia dapat apa gitu loh dari khutbah itu, sisa apa dia ya. Orang amar bil ma'ruf nahi mungkar pakai suara aja nggak boleh loh ya. Jadi kita bilang ke saudara kita, hei kamu diem gitu ya, ada orang berisik, kita bilang kamu jangan bicara, itu aja nggak boleh loh ya. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu bagaimana dengan orang yang sibuk dengan hal yang lainnya ya, sibuk dengan HP, sibuk dengan sosial media, WhatsApp dan lain sebagainya, maka hal ini tentu bukan hal yang baik ya. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, ma hukmu at-tabarru' ya, fil muassasat wal masajid allati يعني تعمل أو كثرت فيها المناسبات البدعية، يعني ربما هذا الرجل لم يعرف قبل هذا ثم عرف مع أنه قد تبرأ، فما حكم فعل هذا؟ جزاك الله خيرا. شكرا. يعني ملخص الكلام يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندنا شيء يسمى معصية وشيء يسمى بدعة، فلا يجوز لي أن أعين على البدعة ولا يجوز لي أن أعين على المعصية. والجهاد في الإسلام جهاد بالأموال وجهاد بالأنفس، فالمال عصب رئيسي في إعانة القوة والعطاء. ومن هنا حينما أساهم في مؤسسة فيها معاصي أو فيها بدع وغير ذلك مما ذكرت، فأنا أساهم مساهمة كبرى في تقوية معاصيهم وبدعهم، فيحتاج الأمر إلى انتباه، لأن المال هو عصب القوة وعصب الاستمرار في هذا الباب، فلا أدفع إلى مثل هؤلاء إلا أن أنبههم وأقول لهم: عندكم كذا وكذا وكذا، أناقشهم، فإن بينوا ووضحوا السبب في هذا يرجع إلى أهل العلم ويسألهم ويستشيرهم، ثم بعد ذلك يرى المناسب في هذا الباب، والله أعلم. لكن مع النصيحة، يعني ينبغي خاصة إذا كان مؤسسة دينية وعندها خير كثير كمؤسسة تعليمية، لكن عندها بعض البدع، والخير هو الغالب والبدع قليلة، فينصح إذا كان الغالب الخير والغالب الصواب يأتي وينصح. أما إذا كانت المؤسسة الدينية كلها قائمة على البدع والشر هو الغالب والبدع هي الغالبة والعلم قليل وغير ذلك، حين ذاك هنا الصورة تختلف، فلا يعين على نشر البدع وعلى نشر المعاصي، علما أن البدعة أشر باتفاق العلماء أن البدعة أشر من المعصية وأسوأ من المعصية، فننتبه إلى هذه والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. بالنسبة لمن قد فعله يعني ويريد التوبة فما يفعل؟ من فعل هذا وهو لا يعلم فلا شيء عليه، أما إذا كان يعلم فهو لا نخشى الإثم عليه ويستغفر الله عز وجل. يعني لا يلزم أن يأخذ أمواله مرة ثانية، يرجع أمواله. الأصل المال إذا خرج منه، الأصل لا يجوز له أن يطالب به، هذا أصل، لأنه المال خرج من حيزه، لأن أنا أعطيت مالا لإنسان، المال خرج مني، ليس لي حق أن أطالب به وقد خرج مني في هذه الصورة. هذا الذي أبيد له الله، لكن هو للمرات القادمة لا يعطي. Jazakallah khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan ya, bagaimana hukum seorang yang sudah terlanjur menginfakkan hartanya di tempat-tempat ya atau di lembaga-lembaga yang mana di situ diajarkan ya atau mereka ini mengurusi hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal agama ya. Jadi dia sudah terlanjur, mungkin dulu dia tidak tahu hukumnya, kemudian setelah paham dia baru menyesal ya. Jadi dia sudah terlanjur menginfakkan hartanya di lembaga-lembaga yang ya kegiatan-kegiatannya itu adalah melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam hal agama. Maka Syekh Hafidhahullah menjawab ya dengan sebuah ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Dan menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan ya. Dan
jihad, ya, jihad itu ada dua macam, yaitu dengan harta dan dengan jiwa. Yang mana jihad dengan harta ini merupakan faktor utama, ya, jadi punya peran yang sangat penting dalam suksesnya sesuatu, ya. Jadi nyumbang atau sumbangan harta ini atau berkorban dalam masalah harta ini punya peran utama dalam menyukseskan sesuatu, ya. Jadi merupakan sebab utama dalam suksesnya sesuatu. Jadi kalau ada orang yang dia ini menyumbang, ya, memberikan sumbangsih dalam bentuk harta, ini berarti dia sudah memberikan sebuah sumbangsih yang sangat besar sekali perannya, ya. Jadi tidak main-main, ya. Jadi peran dalam sumbangan itu memiliki peran yang sangat besar sekali. Nah, bagaimana kalau nyumbangnya di tempat-tempat yang seperti tadi, ya, disebutkan tidak tepat, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh, ya, menurut beliau tidak boleh seperti ini, ya. Kalau bisa dia menasehati lembaga-lembaga tersebut maka itu baik, ya. Intinya kalau sudah terlanjur cobalah dia bermusyawarah dengan ahli ilmu di tempat dia, ya. Bagaimana ini saya sudah terlanjur melakukan hal ini, apa yang harus saya lakukan, ya. Jadi kalau memang bisa nasehatin, ya, seperti itu. Dan kemudian beliau tadi menambahkan sedikit faedah, ya. Jadi beliau tadi sebutkan kalau ada sebuah lembaga, terutama lembaga pendidikan, ya, yang mana kebaikannya sangat banyak dan mungkin masih ada sedikit kesalahannya lah, ya, mungkin masih melakukan beberapa bid'ah, ya, tapi tidak banyak lah, ya, melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tapi tidak terlalu banyak, lebih dominan kebaikannya, ya. Maka dalam hal ini beliau mengatakan tidak apa-apa, ya, kalau memang butuh mereka ini untuk disumbang, maka tidak apa-apa, tapi juga dinasihati kalau bisa, ya. Tapi sebaliknya kalau memang sebuah lembaga ini bid'ahnya lebih banyak, ya, kemudian pengajaran ilmunya malah sedikit, ya, alias keburukannya malah lebih banyak daripada maslahatnya, maka dalam hal ini maka tidak perlu, ya. Kemudian bagaimana cara taubatnya kalau memang sudah terlanjur, ya sudah tinggal bertaubat, ya. Tinggal bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian tadi saya tanya apakah bisa harta yang telah dibayarkan itu untuk diambil, maka kata Syekh Hafidahullah, pada asalnya uang yang sudah kita keluarkan itu udah nggak bisa diminta lagi, ya. Jadi secara hukum namanya uang sudah keluar dari kantong kita, itu ya sudah bukan hak kita lagi. Jadi ya tidak perlu diminta kembali. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul Syekh. Hadis sa'il yas'al hal min syarti ad-da'wah ilal ghair, masalan yad'u ila kasrati sadaqah atau yad'u ila kasrati as-salah aw as-siyam, hal yushtarat ay yakuna ad-da'i fa'ilan li hadzal amal am la? Jazakallahu khairan. سؤال جميل ويطرح وفيه خير إن شاء الله. الذي أدعو إليه إما أن يكون من باب الواجبات أو المحرمات أو المندوبات أو المكروهات. فإذا كان في باب المحرمات ونهيت عن شيء أو من باب الواجبات وأمرت بشيء فهنا لا بد أن أطبق. فلا يجوز لي أن أنهى الناس عن عقوق الوالدين وأكون عاقا، ولا يجوز لي أن أنهاهم عن أكل الربا وآكل الربا، وكذلك لا يجوز لي أن آمرهم بقيام مثلا الاتيان إلى صلاة الجماعة وأرى أنها واجبة ثم لا آتي إلى صلاة الجماعة. هنا يدخل في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما في باب المكروهات التنزيهية أو في باب المستحبات فيجوز للداعية أن ينصح الناس وإن لم يكن يطبقوا تماما كما ينصح. مثلا لا مانع أن أخطب خطبة أو أعظ موعظة في فضل قيام الليل والحض على قيام الليل، ولو كنت أنا مقصرا في هذا الباب، فهذا في باب الاستحباب. فليس شرطا للداعية أن يكون مطبقا
هذا الأمر حتى يدعو إليه. فإذا كان في باب الاستحباب كالمحافظة على الضحى، المحافظة على النوافل كصيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض وغير ذلك، هذا كله يجوز للداعية أن ينصح به وأن يوجه عليه، وإن لم يطبق هذا بالضبط يصوم ويفطر، أحيانا يعني يفعل هذا أحيانا لا يفعل، ففي مثل هذه الأحوال يجوز. أظن وضحت الإجابة. جزاك الله khairan Syekhna. Barakallahu fiik. Soal selanjutnya disebutkan ya, ketika kita ingin mendakwahkan suatu amalan kepada orang lain, apakah kita disyaratkan harus sudah melakukan amalan itu atau tidak? Ya. Maka Syekh Hafidhullah menjawab ya, ini merupakan soal yang sangat bagus ya, jadi bagus sekali ya dan penting untuk diketahui. Maka beliau menjawab ya, sesuatu yang kita dakwahkan itu tidak terlepas dari dua hal ya. Jadi entah itu yang hukumnya wajib ya, atau termasuk juga berarti adalah kita melarang dari hal yang haram ya, atau yang hukumnya adalah sunnah atau istihbab ya, termasuk berarti kita melarang dari hal yang makruh atau dibenci. Maka kalau yang kita dakwahkan ini, yang kita serukan ya, yang kita ajarkan ini termasuk hal-hal yang hukumnya wajib ya, atau kita melarang dari hal yang hukumnya haram, maka wajib bagi seorang dai untuk mengamalkannya ya. Harus dia lebih dulu yang mengamalkan ya. Contohnya apa? Contohnya mungkin dia mendakwahkan haramnya durhaka kepada orang tua ya. Maka ya harusnya dia tidak boleh durhaka kepada orang tua ya. Atau mungkin mendakwahkan untuk misalnya sholat berjamaah di masjid ya, bagi orang yang kebetulan dai-nya berpendapat bahwasanya hukumnya wajib ya, berarti dia harus lakukan, dia harus sholat berjamaah di masjid dulu ya. Dan yang lainnya, ada amalan-amalan yang sifatnya wajib atau melarang dari hal-hal yang hukumnya haram, maka dia harus lebih dahulu melakukan ya, dia harus mempraktekkan, jangan sampai cuma bicara tapi dia tidak lakukan. Kalau dia tidak lakukan berarti dia masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara tapi tidak melakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Sungguh sangat besar dosanya di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Tapi kalau yang kita dakwahkan itu hal-hal yang bersifat sunnah ya. Contohnya apa? Contohnya kayak kita berdakwah kepada manusia tentang keutamaan sholat malam ya, atau supaya rajin sholat malam, supaya rajin sholat duha ya, supaya rajin melakukan sholat-sholat sunnah atau puasa-puasa sunnah, maka dalam hal ini tidak disyaratkan kita harus sudah pernah melakukannya dulu ya, atau kita harus melakukannya 100% dulu, enggak disyaratkan ya. Jadi enggak apa-apa kita berdakwah kepada manusia ya, misalnya tentang keutamaan sholat malam, tapi mungkin kita ya semoga aja kita jadikan rajin ya, mungkin sebagian kita masih belum bisa melakukan sholat malam atau sholat malamnya masih sedikit ya, begitu pula puasa sunnah dan lain sebagainya. Jadi intinya apa? Dilihat objek yang didakwahi itu ya, jadi sesuatu yang didakwahkan itu apakah sifatnya wajib atau sunnah. Wallahu a'lam. Hal hunaka waqt syekhna في وقت متسع ولا 5 دقائق يعني سؤال واحد ممكن نأتي سؤال واحد إن شاء الله. جزاك الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن ضوابط للسفر إلى بلاد الكفار، ضوابط الذي تجيز الشخص للسفر إلى بلاد الكفار. جزاك الله خيرا شيخ. يعني ضوابط السفر في قضية السفر إلى يعني حقيقة بلاد الكفار، حقيقة ينبغي للمسلم أن يحرص أن يبقى بين أهله. طبعا السفر شيء والهجرة شيء آخر. أن أسافر إلى أي بلد كسفر تجاري أو سفر للنزهة أو نحو ذلك لا مشكلة عندي، ليست هناك مشكلة كبيرة في قضية ذات السفر. الذي يشكل علينا هو مسألة الهجرة، أن يهاجر المسلم إلى بلد غير مسلم بين كفار غير مسلمين ويقيم معهم إقامة دائمة. هنا الإشكالية
في هذا الباب. أما إذا كان السفر ممن يضبط نفسه ويضمن نفسه ويعلم من نفسه أنه يعني يتقي الله عز وجل ولا يسيء ولا يقوم بالحرام، فهذا أمر السفر أمره ليس بتلك المشكلة الكبيرة. الإشكالية وأن يأتي المسلم ويترك بلده الذي هو فيه بين المسلمين ويسمع الأذان ويهاجر لأجل دنيا، لأجل فلوس، لأجل أن يحصل عرض الدنيا. الخوف هنا ممن؟ هنا الخوف ممن ليست قد يكون هو يصمد، لكن المشكلة بعد سنوات على أبنائه وأبناء أبنائه، فيكون هناك إشكالات. ونحن نسمع مآسي في هذا الباب فيما يحدث من الأبناء وأبناء الأبناء، وبعضهم خرج من الدين بالكلية، وبعضهم دخل في المعاصي والآثام والذنوب. وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلد غير مسلم إلا إذا كان لا يستطيع أن يقيم في بلده المسلم. فحين ذاك نقول إذا كان ولا بد تهاجر إلى بلد المسلم لكن ضاقت بك الدنيا ولم تستطع، فنقول عند الضرورة. أما أن تهاجر إلى بلد غير مسلم، نفتح سورة هذا الكتاب المصحف، نفتح سورة النساء، يقول الله عز وجل بالنص في هذه الآية، يقول ربنا سبحانه وتعالى يبين هذه الأحكام التي واضحة. قال الله عز وجل إن الذين توفى الآية 97 من سورة النساء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم في الآية التي بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم يقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله. إذن الهجرة التي ذكرت في الآيات هجرة بسبب أنك لا تستطيع أن تقيم شعائر الدين، تحرم من المساجد، من صلاة الجماعة، تحرم من الصلاة، تحرم من صيام رمضان. أما أنت في بلد مسلم شعائر الدين تقوم بها وتصلي في المساجد لا مشكلة، تصوم رمضان لا مشكلة، لا يجوز لك أن تفكر بالهجرة في مثل هذه، خاصة إلى بلد كافر. ثم قال الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهكذا إذا كانت الهجرة لأجل أن أهرب بديني لا مانع، لكن أن أهاجر لأجل دنيا والحرص على دنيا هنا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام وينبه على هذا الباب، قال لا تتراءى، قال أنا بريء، يقول أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. يعني أن تأتي إلى منطقة كلها غير مسلمين ستتأثر لا شك، وإن لم تتأثر أنت مباشرة مع الوقت وسيتأثر أبناؤك ويأخذون من صفات فاسدة أو أخلاق رديئة وغير ذلك مما يضعف الذرية في هذا الباب. هذه هي الضوابط التي ننبه عليها. أما أن تذهب إلى أجل أن تتعلم علوما للدنيا وقد ضمنت نفسك وترجع بعد ذلك فلا بأس. أما الهجرة لا تجوز إلا بضوابطها التي ذكرت الله. جزاك الله خيرا شيخ. بالنسبة لكلام أنا بريء لمن أقام بين ظهري غير المسلمين، هذا حديث ولا إيش؟ نعم هذا حديث صحيح. إن شاء الله. جزاك الله.
Soal selanjutnya ya, mungkin ini soal yang terakhir ya. Beliau sudah mendekati waktu zuhur. Di sini disampaikan apa hukumnya seseorang pergi ke negeri kafir ya, yang mana ya intinya apa namanya aturan bagaimana diperbolehkan bagi seorang untuk pergi ke negeri non muslim. Maka Syekh Hafizahullah memberikan sebuah muqaddimah ya. Dia memberikan hendaknya kita bedakan antara safar dengan hijrah ya. Jadi kalau safar itu kan cuman pergi sementara ya, mungkin untuk rekreasi atau untuk untuk belajar ya, untuk pengobatan dan sebagainya, itu namanya safar ya, cuman sebentar. Ya, kalau hijrah ini memang niat pindah ke sana, menetap di sana, ya, tinggal selama-lamanya. Seperti ini harus dibedakan dulu sebelum kita masuk ke inti permasalahan. Kalau safar ya yang cuma sebentar untuk belajar, untuk ya ada keperluan, hajat, ya membeli sesuatu dan sebagainya, maka seperti ini mungkin lebih ringan ya. Jadi bagi orang yang memang dia sudah bisa menjamin dirinya, insya Allah dia tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia bisa menjamin dirinya bahwasanya agama dia itu kuat ya, tidak akan terayu oleh keburukan-keburukan yang ada di negeri kufar ya, maka tidak apa-apa seperti ini ya, safar ya, jadi cuma sebentar saja habis itu pulang. Tapi yang masalah ya, yang menjadi muskilah itu kalau dia hijrah ya, jadi dia pindah dari negeri Islam yang mana dia di situ bisa sholat, bisa puasa ya dengan nyaman ya, tidak ada bahaya, dia bisa menampakkan syiar-syiar Islam, tapi dia malah hijrah pindah untuk tinggal di negeri kufar ya, dalam rangka hanya sekedar mencari materi atau duniawi ya, maka ini yang tidak boleh ya, kalau alasannya hanya semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi ya. Mungkin dia akan mengatakan, wah insya Allah saya aman kok ya, saya sudah kuat agamanya, jadi insya Allah tidak masalah saya pindah ke negara sana, tinggal di sana ya. Mungkin iya bagi Anda, tapi bisa jadi ditakutkan bagi siapa? Keturunan Anda ya, yang berkembang dan hidup di tengah-tengah lingkungan non-muslim, maka dikhawatirkan akan terjerumus wal-iyazubillah kepada kemaksiatan, bahkan ke kufuran. Nauzubillah min dzalik ya. Bisa dibaca ya di surat An-Nisa ayat ke-97. Tadi Syekh sudah baca ayatnya ya, tapi bisa dibaca sendiri mungkin, bisa dibuka para jemaah sekalian. Surat An-Nisa ayat 97, nanti bisa dibaca artinya juga. Yang penting di situ dijelaskan tentang orang-orang yang menetap ya, bahayanya orang-orang yang menetap di negeri kafir tanpa ada alasan yang dibenarkan ya. Intinya apa? Kalau hijrah itu tidak boleh ya, kecuali darurat ya. Jadi hijrah ke negeri kufar padahal sebelumnya dia itu sudah berada di negeri Islam yang mana dia bisa melakukan syariat Islam dengan nyaman, maka ini tidak boleh kecuali darurat ya, kecuali memang dia sama sekali nggak bisa lagi tinggal di negeri Islam tersebut. Jadi secara ringkas jawabannya adalah seperti itu. Bahkan beliau tadi menukilkan sebuah hadis sahih ya. Nabi SAW bersabda, ana bariun ya, aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal ya di tengah-tengah di tengah-tengah lingkungan non-muslim ya, maksudnya tanpa hajat ya, tanpa ada darurat yang mengharuskan dia untuk tinggal di sana. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan syekhana ala hadhil fursah. Nas'alullah ta'ala yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsan. Jazakallah khairan syekhana. Tafadhal, mungkin takhtimana bisyai'. نسأل الله عز وجل أن يوفق بهذه القناة وأن يحفظ بلاد أندونيسيا وبلاد المسلمين لكل خير، وأن يبارك في هذه البلاد الطيبة، وأن يبعد عنها كل شر وكل أذى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يتم عليكم العافية والصحة، وأن يبعد عنكم الأسقام والأوجاع والأدواء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Jazakallah khairan syekhana. Demikianlah para pendengar dan pemirsa Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tanya jawab bersama Fadilatul Syekh Al-Ustaz Ziyad Ibn Salim Al-Abadi hafizahullah. Mana beliau menutup kajian ini dengan mendoakan kita semua agar kita diberi taufik oleh Allah, agar kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari penyakit-penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
Demikianlah kita tutup kajian tanya jawab ini. Insya Allah jika ada pertanyaan yang belum ditanyakan, akan ditanyakan di kajian berikutnya. Saksikan terus kajian tanya jawab bersama para masyayikh di Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV setiap hari Sabtu pukul 15.20. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.